Saya kok nggak ada ya? Ah, udah. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening Waalaikumsalam. everyone. Good evening. Good evening. I hope that all this break day we are always given happiness and health. Oke, teman-teman, for the apa tonight the group 7 will present about what is essay writing basic. For the first session, oke. Sesi pertama akan dibawakan oleh Rifki ya teman-teman. Bangga buat Rifki. Bisa dimulai. Ripki di silent. Jadi materi kita malam ini essay writing basic. Aman boleh di slide. Aman. Agenda kita kali ini yaitu learning goal, what is an academic essay, 5 paragraph essay model, brainstorm technique quest, writing and simple academic essay, prep and assignment. Jadi yang pertama learning goals. 1. Understand the structure and purpose of academic essay. Number 2, identify the components of 5 paragraph essay. Number 3, develop a basic essay outline with a thesis statement. Number 4, begin planning an essay using brainstorming and organizing strategies. Lalu, Alman, Oke, sorry. what is an academic essay? Yang pertama, formal, struktur, writing on a topic, used to inform, persuade, analyze, or act, common in university and academic setting. Lanjut di sini ada essay purpose to inform, description, explain a concept or provide information, to persuade, convince readers of a viewpoint, to analyze, break down and example components, to reflect, share personal understanding or experience. Lanjut. Dijelasin dulu, jangan skip. Dijelasin dulu yang tadi. Oke, Miss. Ini itu. Hello, excuse me. Sorry guys. Very good. Maaf, kok gak ada suaranya ya?
Tes, tes. Kok gak ada suaranya ya? Hello, excuse me. Ini gimana ini nggak lanjut? Terus ini temennya ada yang like miss yang mau jelasinnya. Jaringannya jelek. Dibantu aja, dibantu kalau emang bagian dia nge-lag. Oh, oke. Ya. Baik, Miss. Jadi teman-teman, the apa description dari purpose to inform ini tuh mencontoh konsep to or provide information teman-teman. Kemudian dari two persona itu convince readers of a viewpoint. Jadi lebih ke apa namanya membawa pembaca tuh melihat dari sisi kita gitu. Kemudian to analyze seperti breakdown and explore components, lebih ke apa namanya men- meneliti lebih dalam lah gitu teman-teman. Kemudian ada to reflex katanya. To reflex itu seperti share a personal understanding or experience. Jadi lebih ke membagikan apa namanya pengalaman lah gitu teman-teman ya. Oke, maybe next. Halo, maybe Rifki. Oh, iya ya bentar. Jadi kayak karakteristik ada feature, formal tone, description, no slang or contraction, clear structure, uh, description, intro, body, conclusion, evidence based, fact, stats and example, thesis thesis driven, central argument, state clearly, objective, lebih ke logical and unbiased. Lalu yang terakhir ada proper citation, use APA, MLA, and ATC. Nah, jadi em, mungkin aku bisa bantu jelasin teman-temannya. Jadi kayak karakteristik dari ini tuh kayak ada formal tone yang dimana di sana tuh nggak boleh pakai bahasa slang atau bahasa gaul teman-teman. Jadi harus pakai bahasa yang baku. Kemudian ada clear structure gitu, kayak intronya ada harus bener, ada bodinya juga, terus terdapat consolationnya. Kemudian ada evidence based yang terdapat fakta, data, dan contoh. Kemudian ada tesis driven. Tesis driven itu seperti argumen yang terpadu lah gitu teman-teman. Yang namanya yang argumen yang ya gitu teman-teman. Kemudian objektif. Fiturnya ada objektif di berikutnya. Yang mana objektif itu lebih ke logical and unbiased. Dan lebih ke fitur berikutnya adalah proper 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 citation yang dimana menggunakan IPA dan MLA and ETC gitu teman-teman. Dan mungkin kalau IPA itu apa sih teman-teman? Mungkin ada yang bertanya gitu kan ya. Jadi IPA itu bentar, teman, kurang prepare teman-teman, sorry. Atau oke teman-teman, IPA itu adalah American Psychological Association.
yang dimana ini adalah format penulisan gitu teman-teman, dan email dan isi pun sama kayak gitu. Next. Five paragraph essay model. Jadi ada one intro paragraph, terdiri dari one intro paragraph, three body paragraph, one conclusion paragraph, each body paragraph sama dengan weekend point. Oke, next. Brainstorming technique quest. Jadi metodenya itu ada mind mapping, purpose atau example-nya, visualizing topic and subtopic. Yang kedua ada pros and cons. Purpose-nya why both sides or argument. Yang ketiga ada outlining. Purpose-nya plan, structure, and content. Oke. Mungkin sini aku bantu jelasin lagi ke teman-teman tentang apa itu mind mapping, teman-teman. Jadi mind mapping itu lebih ke memvisualisasikan topiknya yang kita itu buat gitu, dan subtopiknya. Jadi misalkan lebih ke penggambaran gambaran kasar lah gitu teman-teman, mind mapping tuh. Terus kemudian ada pros and cons-nya itu lebih ke apa namanya, sides of argument tuh, way of side of argument gitu. Terus kemudian ada outlining-nya teman-teman. Yang dimana outlining itu adalah rencana pembuatan struktur dan kontennya teman-teman. Oke, next. Rizky, mungkin Rizky bisa dilanjut. Oh ya, untuk selanjutnya yaitu memperkenalkan contoh, introduction example. Topik, the benefits of learning English. English is often referred to as the global language, and for a good reason. It is spoken by more than 1.5 billion people and is the official language in many fields such as science, business, and technology. As the world becomes more interconnected, the ability to speak English is increasingly seen as a key to success. Learning English improves career opportunities, enhance cultural understanding, and supports academic achievement. Next, example of a strong thesis statement. Using smartphone in the classroom can benefit students by increasing engagement, providing access to learning tools, and supporting communication. Next, sample body paragraph topic, using smartphones in class improve engagement. One major benefit of using smartphones in the classroom is increased student engagement in traditional lecture. Students may lose interest or become distracted. However, educational apps and digital quizzes encourage participation and make learning more interactive. For example, apps like Kahoot allow teachers to conduct 4 quizzes, which keeps students involved and study Billy 2021 found that students using such tools scored higher on engagement metrics than those in tech-free classroom. Oke, selanjutnya materinya akan saya bawakan sendiri teman-teman, di mana kita akan membahas tentang body paragraph dengan pill format. Apa itu pill format? Pill format itu terdapat 4 part teman-teman. Ya, part pertama itu ada poin, yang dimana poin itu berfungsi untuk sebagai main idea of paragraph, dimana ini tuh jadi ide utamanya bagi sebuah kalimat itu teman-teman.
Kemudian part kedua itu ada evidence, yang dimana evidence ini fungsinya itu sebagai support with facts, with quotes and data ya. Jadi berisi tentang fakta-fakta, tentang quotes-quotes yang ada dan data-data itu teman-teman. Dan part ketiga itu ada explantation teman-teman. Yang dimana explantation ini berfungsi sebagai explain how to evidence support the point. Jadi untuk membantu poin yang udah ada sebelumnya. And part terakhir itu ada link yang dimana fungsinya itu sebagai pengconnect to thesis or next essay teman-teman. And the next sample consolation paragraph. In consolation, smartphone have a potential to enhance the learning experience when used responsible in the classroom. They can insert student engagement, give access to useful education tools, and support communication between student and teachers. Instead of viewing smartphone as distraction, schools should consider how to use them efficiently to support student learning in modern digital world. Oke, let's practice teman-teman. Mungkin sebelum kita melakukan latihan teman-teman, aku ada sedikit ice breaking buat kalian. Mungkin kalian ngantuk juga kan udah malam ya. Jadi aku punya sedikit tebak-tebakan buat teman-teman. Pada siap gak teman-teman? Siap. Aku ada tebak-tebakan nih. Yang bisa jawab nanti dapat bakso. Oke, tebak-tebakannya gini teman-teman. Kenapa ikan kalau tidur matanya nggak nutup? Ya, hero. Oke, kita lanjut aja teman-teman ya. Dana tuh di mana? Dana. Oke, jadi teman-teman, today you need the structure and purpose of academic essay and how to identify the components of a five paragraph essay and developing a basic essay outline with a thesis statement. And last, you learned planning and essay using brainstorming and organizing strategies. Oke, jadi teman-teman mungkin sekian yang dapat kelompok 7 sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kurangnya persiapan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuisnya ready nggak? Waalaikumsalam. Kuisnya udah punya belum? Kuisnya udah ready, Miss. Oke. Setelah kuis, nanti praktis ini ya, bikin dari judul sampai ke conclusion. Pakai Baik. Google Form yang Miss kasih tuh. Oke, Miss.